ଆଉ କଣ କହିବି ପାଣି କାଢୁ କାଢୁ ଓଦା ହେଇଥିଲା ତା ଦେହର ପିନ୍ଧା ଲୁଗା କୋଉଠି ଲୁଚିବ ବୋଲି ଖୋଜୁଥିଲା ସେ ଜାଗା। ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ବନ୍ଦ କରି କଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ। ମାନେ କଥା କଣ କି ଆପଣଙ୍କ ଅପା ଅନେକ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପାଉଁଜିଟା କୋଉ ପୋଖରୀରେ ହଜିଛି ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ କଣ ଆଜ୍ଞା IPS ପାଇଛନ୍ତି ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅପା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଛୁଆ କାହାର ସେଇଥିପାଇଁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଟୋକାଙ୍କ ସହିତ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। सोला रांडी छुआ मो भाई किछि भूल करनी से जहा करछि ठीक करछि तू किया ना नाली आबो किया बा तू कर कहा किछि न कोई घर भीतर पसास आसी के हां 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 दिस मन में बंधु ए सुना भाई एया एटा तो सासु हरबो एटा आकाश एटा तो तम घर हां मु कोन कहतली कि बाबू टिके सुनिलु बाबू से बाबू चल के एमिति कोन कहउछथि ए झियो के बापा ये सुनना आमे संग होई दिल्ली रे पाठ पढुथुलु कଣ ସତ କଥା କହି ଦଉନ ତମ ସୁନାକୁ ଭଲ ପାଏ ସୁନା ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଏ 8 ଦିନ ତଳେ ତମେ ଦି ଜଣ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛ। बाबू तमने तू मते क्षमा कर दो बापा तते न जणे मु गोटे बड निष्पत्ति नै जाईची निष्पत्ति का बदलाई दे आकाश हो हम सब कोर्ट फैसला को कैंसिल कर दे କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବୋଲି ପଚାରୁଛ କେମିତି ମୋ ଭଉଣୀ ସୁନାପୁଣି ଏ ଘରର ବୋହୂ ହବ ଦେଖ ତମର ଏ ଘରଟା ଯେଡ଼ିକି ବଡ଼ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡବଲ ଡୋର ଫ୍ରିଜ କିଣିଛି ମୁଁ ସେଡ଼ିକି ବଡ଼ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ଯଦି ଏଇଠି ଥୋଇବି ତା ମୁଣ୍ଡଟା ତମ ମଥାନ ଫଟେଇକି ବାହାରିବ। देखु आज्ञा मो भाई पाठ पढ़ुला से घर द्वारा किसी कर पारिनी आपण जमा व्यस्त होतुनी एबे एबे तो मो बाबू चाकरी कलानी दरमा पाइले कुडे भलो घर टे करि दो हां घर करिया पाए मते मिनिमम वर्षे खंडे लागिबो घर तो ହେଇଯିବ ହେଲେ ଅସଲ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବା ଦରକାର। माने ମୋ ଭଉଣୀ ସୁନା ଏ ଘରକୁ ସେଇଦିନ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବ ଯୋଉଦିନ ତମର ଏ ଅପା ଏ ଘରୁ ବିଦା ହବ। ନାଇଁ सोला के भलो रे जीवनी ए भलो ए बाड़ी किया बाड़ी क्या आई नो मो अप्पा घर छाड़ी चले जीवो ए जगरी किया ए घर को तो बप्पा करथिला ए घर मो अप्पा करथिला तू कैसे मो अप्पा मार करबो ए एते କଥା कहया तू आछो तो ता कोडी माई किना मिले ना खोज खोज ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟା ଭାଇ ଚାଲେ आई ना धोन ना दउचा छि 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 कोन है ओ कोन हैं देखिलो कोन जामा बिंदी गाई दा उठा थंडिया लुका उडे देले बिंदी गाई दा छि 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 ता भाई जेमती घर बगानो ता भौणी में सेमती घर भांगी आइती बाबू तू तो हुंडे को मारिलो हजार ଥର କହୁଛି ସେମାନେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କେମିତି ଅଭଦ୍ର ଭଳି ବିହେଭ କରୁଛୁ ଦେଖୁଛ ତ हुंडी तो बंधु को घर भोगा कहला तते बादी गला कि तो बंधु तो अप्पा को घर बाहर कर देबा पाई कहले तते टिके भी बाधिलानी कोनटा भूल करिबो तमरा अनमेरिड माने अविवाहिता अवस्था रे छुआ जन्म करिवो लोक माने कोन कहिबे चिंता करि पारुछ तो छी 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 छी